cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka kunungo don kibaru an tun y'a jira u la k'a fɔ an ka jamana soldasiw u bɛ ka kɛlɛmasaya farida diɲɛ don o don u bɛ setigiya u ka setigiya jamana dugu minnu ani yɔrɔ minnu tun minɛlen don o yɔrɔ ninnu ni tubabuw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jihadistew wala terroristew ninnu minnu ko u ka kɛlɛ kun ye silamɛya ka wajibiya ka karaba an ka jamana kɔnɔ n'o o dɔw ye marifa ta tubabuw b'a f'u ma ko papalikɛlaw dansago wale kɛbagaw mali soldasiw diɲɛ don o don u bɛ ninnu ka dagaw de ci o kɛlɛmasaya fari min bɛ ka da mali soldasiw fɛ a sabu ɲuman ye kabili an ka jamana y'i bolo di resilama resila soldasiw u ka dɛmɛ kɛra sabu ye daga caman bɛ n'o daga ninnu tun sigilen don an ka jamanadenw da la u sigiyɔrɔ la an ka dugu sigida fitininw na i n'a fɔ farabugu ale bɛ ɲɔnɔ fɛ marebugu u bɛ jini fɛ kibaruya dɔw bɛ ka lase k'a fɔ ko diinɛ marifatigiw tunturu dagaw sigili minnu kɛ ninnu da la ko mali soldasiw tuma dɔ la an ka jamana donsow fana k'olu bɛ ka setigiya sɔrɔ ninnu kan bi kosɛbɛ sɛbɛn min kɔni ye nin ɲɛfɔ ko seere le témoin a ko ninnu u tun kɛn bɛ ka daga min sigi mali da la an ka dugu caman bɛ nin dugu ninnu u tun kɛn bɛ ka t'u ka dagaw sigi kɛlɛ ninnu da la ye ko mali soldasiw ye ninnu ka kɛlɛminɛn caman minɛ kunnafoni jɔnjɔn dɔw sɔrɔla hali min ye bolifɛnw ye marafaw o dɔ fana minɛna Tombouctou sira la ka tɛmɛ ɲɛfunke fɛ ko mali kɛlɛbolo u n'u jɛɲɔgɔn kura ninnu n'o ye risiw ye a kɛra sabu ye papalikɛla ninnu yɛrɛw bolila koyi a kɛra i n'a fɔ siran kɔni falenna n'a tun y'a sɔrɔ kɔrɔlen u tun bɛ taa bi mali soldasiw kan u ka dagaw la soldasikanw kɔnɔ ko a kɛra i n'a fɔ tile banna faransi soldasiw nani min kɛra an fɛ yan san 2013 mɔɔw tun hakili bɛ u kɛlɛ min na o ko nka ko ninnu tunnen don koyi a kɛra i n'a fɔ n'i ye situlu bila tile la a bɛ yele cogo min an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na mali soldasi minnu taara an ka jamana ka furuba laseli bon ORTM olu sera ka soldasi ninnu ɲininka u ye kuma minnu fɔ nanzarakan na karamɔgɔkɛ a lajɛ n'an sera ka bayɛlɛma bamanankan na bisimila. Nous avons trouvé sur place des populations très enthousiastes. An selen yan waati min an y'a ye k'a fɔ jamanadenw u nin ko in bɛɛ n'u ma kɛr'u hakili ye a y'u nisɔndiya a y'u wasa kosɛbɛ. De la présence des militaires. K'a ye k'a fɔ ko mali soldasiw bɛ olu ka yɔrɔ la. Assure ces populations qui les aident au quotidien dans les travaux de subsistance. Nous avons trouvé aussi nos efforts. Balo min dunina ka taa d'u ma cɛsiri na an y'a ye fana k'a fɔ cɛsiri minnu. Que ce peuple soit nous remercier. A b'an barika da k'an fo k'an waleɲuman dɔn. An balimaw nin tun ye colonel Daje Danbele ye. Cogo min na an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an yɛrɛ k'a lajɛ dɛ ka weleli kɛ farabugu kibaruya minnu fɔra komi anw ta ye laada ye. Bisimila karamɔgɔ. A bɛ cogo di? Jose Traoré don. Traoré. Anba. Ça va? Ne tun b'a fɛ ka ɲininkali jɔnjɔn k'i la. Bisimila. Yala aw ka farabugu in labilara pewu wa? A ma labila pewu. A bɛ cogo di? Voilà. Kuma min kɔni b'a kɔnɔ n'an bɛ se k'o lakale. Awɔ. Mobili yɛrɛ ni farabugu yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛ ka boli ka don kalo 7 b'a bɔ. Ma faamu. Ngo mobili kun ti don farabugu a bɛ kalo 7 bɔ. Awɔ. Songo kɔni mobiliw taara ni suma dɔ ye ka taa di farawukaw ma. Awɔ. Y'a faamu wa? E yɛrɛ bɛ farabugu wa e bɛ dɔgɔ firi de? Ne filɛ dɔgɔ firi ne ni farawukaw ka taa filɛ kuma na sisan. N'aw sera yen a bɛ mɛn? Ko Itali bɛ mɛn wa? Ayi ne tali ti mɛn. Yala n'i taara farabugu n bɛ se k'i wele n k'i wele waati jumɛn? Bi kɔni tɛ hali sini tɛ. Farabugu mɛn ngo. Ni kɔrɔfɔ i ye ɲininka min na n b'o de f'i ye i k'o de lamɛn. Awɔ. I ko farabugu labilali ko bɛ cogo di? N ko a ma labila. A ma labila. U bɛ baara de a kɔnɔ. Awɔ.
yani farabugu ni shwala ke bara be ke nga farabugu ma labla fola bara jume ka ke karamo ke komi on ba fe ka propelatika de so la su de bi bara la wa ma wala do so la su de bi bara la ka bo shwala ka na farabugu furanjera sura shu be bara la awo ngaw ma se farabugu folo o yala sisa aka baloko nya anye kiboriya me ka fo balo dunna ka ta farabugu chedo wa farabugu balo tara sura shufe galontala asara ino kuma singo ulafe awo 8h30 wati udonai awo ya fama dimashido 8h30 udona awo utara sira wɛrɛ fɛ mun ni suwala sira ti kelen ye ka taa suma de di mɔgɔw ma ka segin ɲɔn tɛ farabugu ma labila nka e yɛrɛ bɛ dɔgɔ firi ne bɛ dɔgɔ firi e bɛ dɔgɔ firi ne de y'a bɛɛ ɲɛnabɔba ye yan nɔ Abdulkarimu Kulibali i y'a de numéro b'i bolo i b'a bɛɛ kalama n b'a bɛɛ kalama voilà merci nka dɔgɔ firi fana lakananen don sisan wa dɔgɔ firi bɛ komi o cogo kelen ka bɔ yan ka taa Jabali mɔgɔw bɛ taama sira fɛ mɔgɔw bɛ taama sisan fɔlɔ la o tun tɛ taama ali gɛlɛ an tun bɛ taama sabu surasiw de an ka donso de tun bɛ taa mobilitigiw de bila sira Jabali awɔ dugu jɛ o dugu jɛ wa ali bi an b'o kelen la aw b'o kelen na hali sɔgɔ min na an ka donso taara mobiliw bila Jabali ka segin nkalon t'o la fiyewu nka min a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma jihadisi u mankan ka suma ye wa u ka fara in hali bi u mankan suma yɛrɛ an fɛ yan bi an bɛ don min na dɔɔnin kabini surasiw kɔni donna kungo kɔnɔ u mankan sumana nka n'i taara furabugu sa n'aw ye kibaruya min sɔrɔ an b'i wele o tɛ voilà n y'a faamu e tɔgɔ ye di ne tɔgɔ ye Abdulkarimu Kulibali Abdulkarimu Kulibali e ka jɔda ye mun ye farabugu ni dɔgɔfiri cɛ awɔ ne y'u ka kumada de ye sabu baara minnu bɛ ka kɛ yan nɔ komi anw de tun bɛ ci kɛ yɔrɔ la anw wulila ka na yɛlɛma yan nɔ u ka fɛn fɛn bɛ yan nɔ n'a ka kan ka ɲɛnabɔ a kalifa caman de bɛ ne ka bolo kan yan ne de b'a ɲɛnabɔ a ni ce voilà merci cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali bi faamuya ɲini bolo ma an baara ɲɔgɔn dɔw fana sera ka farabugukaw sɔrɔ an tɛ olu fana ka sariya lamɛn. Ne tɔgɔ Abdulayi Kulibali ne bɛ n wele ko farabugu donsoba. Nin waati in na ne bɛ farabugu ne bɛ an ka donso pɔsiba yɛrɛ de la nin waati in na. Kalo 5 an ka balo de stoppelen bɛ Jabali surasikan kɔnɔ. U tun ma se ka na mobiliw la fiyewu. Dimanche don kɔni Ala y'an dɛmɛ. Asimi n'a ka jamakulu n'o ye Mali surasiw ye. U ye an ka doni ninnu de sécurité ka bɔ Jabali ka taa munumunu tɔfɔbali fɛ ka na n'a ye an fɛ farabugu ya kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna. U nana farabugu ya 18h moins waati ka na doni ninnu d'an ma farabugu dugu kɔnɔ. O de nisɔndiya kɔn bɛ mɔgɔ min na n'a y'aw ka balo sɔrɔ. Mobili 6 de chargera ka na. Gouvernement ye dɛmɛ min ka mobili 2 falen don la. Mobili 4 o ye dugu yɛrɛ kɛ sanni olu de ye. O bilalen mobili kɔnɔ kalo 5 dɔw kalo 5 dɔw kalo 4. O nana mɔgɔw nisɔndiyara n'o de ye. Denmisɛnw ni musow bɔra k'i girin n'o de ye. K'a yɛrɛ ka fɔ alhamdulila an b'ala fo k'a barikada balo sɔrɔla. Mais o ni farabugu labilala o tɛ kelen ye. Baara kɔni bɛ ka an fɛ yan fɔlɔ. Mɔgɔ tɛ se ka bɔ plus de 200 mètres n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn u bɛ mugu ci la. Sura yɛrɛ ne yɛrɛ ka brigade mɔgɔw u ko lumière yɛrɛ min tun bɛ kɔfɛ foyi ma bɔ a la ale. N'a fɔra ko farabugu labilala est ce que a bɛ faamuya. Balo kɔni nana duguma sira fɛ kalo 7 balo tɛ se ka na duguma sira fɛ. Balo kɔni nana duguma sira fɛ dimanche don. An bɛ Ala fo k'a barikada o de la an b'o nisɔndiya de la. O ni farabugu labilala o tɛ kelen ye farabugu mɛ labila fɔlɔ. U girinna ni ko ye u m'a faamuya u m'a ɲɛɲini. Mɔgɔw nisɔndiyara ko balo nana u y'o de filmer denmisɛnw y'o filmer o la an ka finitigilaka dɔ k'ale bɛ ɲɛmɔgɔw bɛ k'a ɲininka wala n'a sɔrɔ u sera ko k'a filmer ka dugumɔgɔw yira u la dugumɔgɔw bɛ position min na o min filmer na u ye mɔgɔw ɲininka k'ala nisɔndiyara balo nalen an nisɔndiyara u y'o min ta k'o bila u k'u ɲɛmɔgɔw ma dɛ minnu m'a faamu u m'a ɲɛɲini u taara yɛlɛma k'a k'u hakilila de ye an b'a fɔ olu kɔni farabugu kɔni ye balo sɔrɔ nka olu bɛ ka kuma min fɔ vraiment kuma in a ma balo mɔgɔ n'i bɛ ɲɛ i bɛ kuma o kuma fɔ a ɲɛɲini k'a minɛ a sun kɔrɔ o ka fisa i ka taa kuma fɔ kuma min n'a ni tiɲɛ bɛ n kan an kɔni bɛ min fɔ o ka fara kuma lankolon fɔra n'i bɛ ɲɛ i bɛ kuma o kuma lakale a minɛ kumatigi da a k'a lakale o de ka fisa hɔrɔn yɛrɛ ci tɛ nkalontigɛ ka taa kuma fɔ
i horondala kuma min n'a ni tiɲɛ tɛ kelen ye o ye maloko de ye n'i bɛ kuma o kuma la ka a fɔ ne yɛrɛ y'a mɛn a tigiw da i yɛrɛ ye ta nin kɔni kalo tɛ se ka fɔ o la o e ni ne yɛrɛ ye donsoba ye an bɛ ka kuma farabugu la ne sigilen filɛ farabugu n ka donso siège kɔnɔ n ka donsodenw bɛ n kɛrɛfɛ olu tulo bɛ na taa na o tulo bɛ e kɛ kumakan na i yɛrɛ ta in kɔni tɛ kɛ kalo in dɔ ma an kɔni bɛ min ɲini malidenw fɛ u ka sabali u kana kuma lakale kuma min ni tiɲɛ tɛ kelen ye n'an ma ɲɛ an bɛ kuma o kuma fɔ an k'a minɛ a tigiw da o de ka di anw ɲɛ an b'an ka finitigilakaw fo k'u wale ɲuman dɔn hali bi u k'u cɛsiri u bɛ baara min na u k'u cɛsiri u ko baara la ala k'u dɛmɛ u bɛ baara min na an bɛ k'a kibaruya mɛn koyi an bɛ dugawu de k'u ye u ye yɔrɔ tɔw furan k'u jɛ to ma ala k'u ɲuman n'an fɛ u k'an ta furan k'a jɛ komi ten. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba nin tun ye farabugu donsokuntigi ye an cɛ ɲɔgɔn min bɛ yen ale sera ka farabugu donsokuntigi sɔrɔ n'o ye abdulayi kulubali ye ale yɛrɛ fana ye lasilikɛla ye nka o tɛna wasa kɛ yala jamanadenw ka danama sigilen minnu bɛ yen n'o ye yɛrɛmara sigida kuntigiw ye olu yɛrɛw ka hakilinata ye farabugu labilali ye wa a labilara wa a ma labila wa an k'o fana ka jaabi lamɛn. Ne ye Sumana Kulubali ye ka bɔ Dɔgɔfiri commune kɔnɔ ne ye Dɔgɔfiri maire ka premier adjoint ye k'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na kɛrɛnkɛrɛn an ka faraɲɔgɔn fanga ɲɛmɔgɔ Asimu ani gouvernement bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn ni dimanche ye an ka cɛfini tabaw o donna ni balo dɔ ye Farabugu n'i y'a lajɛ balo in bɔra Dɔgɔfiri mairie yɛrɛ magasin de kɔnɔ an ka saraso fɛ ka taa n'a ye Jabali kan kɔnɔ a b'i kan kɔnɔ ani sisan cɛ dɔ bɔra la ka taa sanfɛ sira fɛ balo yɛrɛ bɛ taa don min na tɔni 30 jate don dɔ bɔra la ka taa sira wɛrɛw fɛ ala ye kunde latigɛ pour que an ka cɛfini tabaw u bɛ se ka don n'a ye Farabugu cogo min na an ye laɲini k'a mɛnna pour que cɛfini tabaw bɛ se ka taa Farabugu duguma sira fɛ mais n'i ye Farabugu duguma sira ta k'a lajɛ a bɛ sira damadɔ bɔ mais o donna sira kelen de fɛ o taara ni sira mun ye sira wɛrɛw bɛ yen mun ni o tɛ kelen ye ka sanga ni o ye kunkan cayara kunun ni bi cɛ mun b'a jira k'a fɔ ko Farabugu ka libéré la ni libération tɛ kelen ye an nisɔndiyalen kɔni don ka nin kunun ko fɔ bi k'a fɔ ko balo donna Farabugu duguma sira fɛ mais k'a fɔ ko Farabugu libéré la o ni libération tɛ kelen ye balo mɛnna ka taa Farabugu a sanfɛ siraw fɛ Haut Conseil nana négociation kɛ waati min na 2021 kɔnɔna na o waati fana balo caman taara Farabugu mais o ni libération yɛrɛ totale o tɛ kelen ye bɛɛ bɛ kan k'i ta fɔ kunun ni sisan cɛ k'a fɔ ko Farabugu ka libéré la n'an y'a kɛ libération ye dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase anw ma balo kɔni donna mais cɛfini tabaw bɛ baara la o donna don cogo min na ka sanga ni u ye an b'a dɔn tɛna bɔ n'u ma yɔrɔ in fɔ lajɛ donc bɛɛ lajɛlen ka sumaya kunnafoniya dili fɛ ka kunnafoniya kɛ n'i ye mun mɛn fiɲɛ na dɔrɔn donc i bɛ caman fara o kan o man ɲi kunnafoni ko la i bɛ mun kalama dɔrɔn i k'o réalité fɔ i ka dan ye an b'a kalama kɔnɔ donna ni balo ye. kumakan labanna bi e bɛ mun fɔ hali bi maliden bɛɛ ye nin ɲɔgɔnna kunnafoniw di ka maaw caw k'a sɔrɔ tiɲɛ kuma t'o ye e bɛ mun fɔ bɛɛ ye o la. hali bi ladilikan de don k'a ɲɛsin population parce que bɛɛ tɛ kunnafoniya dibaa ye aw ka kunnafoniw ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnlenw ye n'o tɛ journalistes de ka ca minnu t'a ta sun kɔrɔ 13h waati dɔ ye ne wele k'a fɔ k'a bɛ réseaux sociaux sanfɛ journal yɛrɛ bɔlen don a la k'a fɔ k'u y'a minɛ maire da k'a fɔ ko Farabugu kɔni k'a libéré la total a journal yɛrɛ bɔra Bamakɔ kama bon n'i ye nin lajɛ i mun kalama dɔrɔn kuma ka dan ye kunnafoniya jugu a bɛ tiɲɛni kɛ kunnafoniya ɲuman a bɛ ɲɛni kɛ donc n'an ye kunnafoniya sɔrɔ dɔrɔn a ka jɛ k'a ta sun kɔrɔ ko kɛra ka dan yɔrɔ min na i kɛ kuma ka dan ye an b'o ladilikan de fɔ population bɛɛ ye n'i y'a dɔn i tɛ se kunnafoniya réalité di dɔrɔn fo i ka dɔ fara a kan donc i sen bɔ a la. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɔɲɔgɔnko ba de bɛ telefɔni cakɛbondasow o baarakɛlaw n'o ye Sotelma Malitel ani Orange Mali baarakɛla minnu bɛ ni telefɔni ci cakɛbondasow fila la ni kɔni ka telefɔni b'i bolo aw ye kɔlɔsili kɛ yala telefɔni sariya de ye n'i ye mɔgɔ wele n'i m'a sɔrɔ tuma dɔ la hali n'i ye weleli kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn a bɛ sin ka taa bin fɛn dɔ kan o ye segin kɔnɔna ye segin min a bɛ fɔ k'i ka ci fɔ telefonitigi ye n'a lafiyara wala n'a ye lamɛnli kɛ a bɛ nin jaabi a kɛra i n'a fɔ o de ye fɛn ɲini sira ye sa wa yala sariya bi sɔn a ma wa jamanaw bɛ jamana kɔni la i bɛ weleli kɛ n'a tigi tɛ se ka lasɔrɔ telefɔni bi sa a yɛrɛ ma nka i tɛ fɛn sara nka Mali telefɔni ninnu na kɛrɛnkɛrɛnniyana n'i ko k'i bɛ wele kɛ ka bɔ Malitel la ka taa Orange la tuma dɔ la hali a tigi ka telefɔni yɛrɛ hali o ma faga a bɛ sin ka cun a ka lamɛnni segi kɔnɔ ten e b'o wari sara o de bi bɛn wa o ti bɛn wa cakɛbondasow n'o ye Sotelma Malitel ani
Orange Mali nin ye suɲɛni ye wa wala nin de ye sariya ye kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan malidenw b'u haju ye cogo ni minɛn minnu la baara ka kɛ ni tilennenya ye bingani kana kɛ suɲɛli kana kɛ damatɛmɛ ko kana se haju ɲɛbaw olu ma a bɛ fɔ o ma ko association des consommateurs ninnu de y'u dama kasi ka nin cakɛbonda so fila wele kiri la ni fɔɲɔgɔnkɔ in o de bɛ association des consommateurs a bɛ fɔ min ma ko Remacotel telefɔni yɛrɛ cakɛbonda so fila ninnu kabili san 2012 ka se bi ma ni association des consommateurs olu de y'u dama kasi k'a yira k'a fɔ min ye Sotelma Malitel ye ani Orange Mali k'olu bɛ nafolo minɛ u bɛ sarali wajibiya ni kɔni ko i bɛ telefɔni ci ni ma farati dɔrɔn a bɛ taa répondeur kan e bɛ wari sara jamana kiribolo min bɛ yen n'o ye cour d'appel ye damakasi tun donna san 2021 olu de y'u ka jaabi di k'a yira k'a fɔ Sotelma Malitel ani Orange Mali k'u ye nin baara min u bɛ wari minɛli min kɛ n'i ye weleli kɛ tuma dɔ la yɛrɛ anw yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ a ka telefɔni fagalen tɛ koyi nka a bɛ sin ka taa bin sigi dɔ kɔnɔ u b'a fɔ k'e ka i ka ci lase o baara min bɛ kɛ nin cakɛbonda so fila fɛ min ye Orange Mali ye u ka miliyari 100 ani miliyari 15 miliyɔn 380 ani miliyɔn 8 ani waa 100 ani waa 80 ani 160 ni dɔrɔmɛ 9 koko sara o ye Orange Mali ta ye min ye Sotelma Malitel ye ko ka miliyari 50 ni miliyari 6 miliyɔn 500 ani miliyɔn 48 waa 100 ani waa 10 ani waa 2 ani 90 ni dɔrɔmɛ 4 yala nafolo in de cayara sawa yala Orange Mali Sotelma Malitel o ma kɛ olu hakili de ye sawa ninnu kɔni ka baarakɛla ninnu u ka sɔrɔna lontɔn 2 farala ɲɔgɔn kan u ko kiritigɛra ni kiritigɛ hakɛ min ye wala sariya min ye ko o sariya in tɛ wajibiya ye olu yɛrɛ ka fɔcogo la u ye dantigɛli min kɛ nin baarakɛ bondaso fila n'o ye Orange Mali ni Sotelma Malitel ye u ko olu ɲɛŋini min kɛra jamana kiribulon fɛ n'o ye cour d'appel ye k'u ka nin nafolomugu baden sara olu fɛ ko dalu si tɛ dalu jɔnjɔn si tɛ sariya la min bɛ kiritigɛlaw u b'olu ɲɛŋi cogo la min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kibaru ciri ani kibaru lase cakɛbondasow fɛ Mali sariya kɔnɔ k'a fɔ ko o dalu bɛ wala o sariya bɛ min kan k'a to olu ka ɲɛŋi nin cogo la wa olu y'a jira k'a fɔ ko o man ka kɛ sariya fɛ f'a ka wuli ka taa cakɛbondaso min sigilen don Mali kɔnɔ yan min bɛ hakɛw sabatili ko fɔ faso ka cakɛbondaso min sigilen don n'u k'a ma ko autorité malienne de régulation des télécommunications sabu telefɔni fɛn fɛn kibaruyaw laseli dabali a fɛɛrɛ kɛcogo n'a minɛw o hakɛ sabatili min bɛ Mali kɔnɔ yan fo ka o ɲininka wa ko o ma ɲininka wa o de ka baara ye nin ye ko kiritigɛlaw ye u bila o nɔ na o de la sa ninnu ka hakɛ ɲini nin baarakɛ bondaso fila n'o ye Malitel Sotelma ani Orange Mali ye nin baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ti jɛn n'a ye o tuma u b'u ka hakɛw ɲini sariya la n'o yɛrɛ ma ɲɛ ninnu bɛ baara bilali ka baara bila bɛ fɔ min ma ko grève ko dabali n'o fɛɛrɛw tigɛ cogo min an bɛ faamuyali kɛ an k'u yɛrɛ lamɛn u tun ye kunnafonilacilaw wele. Emploi de menacelen don bi n'an ma wuli k'an jɔ ça veut dire que don nataw la Orange ni Malitel bɛ se ka datugu n'o datugula o ye mɔgɔ joli ka emploi pavé ye bi n'i y'a lajɛ ça fait mɔgɔ 1000 ani 500 minnu ye emploi direct ye minnu bɛ baara kɛ directement
n'o bɔra yen c'est 230 000 et quelques mɔgɔ ba fila ani dɔɔni o de ka emploi menacé don indirectement donc ça veut dire que bi c'est très grave aw welela ka na mun na bi dabatɛya fɔ mɔgɔ kelen de wulila ko association des consommateurs a ye mun de fɔ ko répondeur tɛ sara et régulation bɛ yen nɔ l'AMTP bɛ yen par rapport à ça pour réguler les lois donc o ye rapport kɛ u ye rapport u taara fɔ ne depuis 2012 n'a daminɛna depuis 2012 loi y'u gɛn k'a fɔ ko tiɲɛ t'u bolo c'est tout récemment en novembre 2021 a wulila tuguni ka taa communiqué la fɛn binna donc ko an kan ka wari sara o bɛ sara cogo dɔ c'est sur une recommandation n'a fɔra n'a bɛ recommandation ni loi tɛ kelen une recommandation c'est o ye ŋaniya de ye mais a lajɛ sa sira fila bɛ yen nɔ n b'a f'i ɲɛna nin sira fila la nin sira taabolo ka ɲi mais nin dingɛ bɛ nin na mais n b'a ɲini fɛ taa sira ɲuman fɛ donc e de b'a lajɛ sa ne min ka di e ka t'o fɛ donc maintenant ni e ko k'a ka taa sira min fɛ n'a ko non ne bɛ sira kolon ta ka t'o fɛ o ye ka sira in voilà ce qui se passe donc pour nous autorité de la régulation les deux opérateurs Malitel ni Orange Mali an b'an ka droit kan parce que cahier de charge min dira an ma an bɛ ka cahier de charge respecté donc nous anw ɲɛna k'a fɔ bi ta nin ye binkali de ye mais ne b'a dɔn n bɛna demande dɔrɔn kelen pe dɔrɔn de kɛ les autorités de la transition n bɛna o demande kelen de ko fɛ à l'occurrence le président de la transition Assimi Goïta depuis a nana on a vu que a ye kow dilan a y'a essayé ka injustice bali donc o injustice bali filɛ bi an fana b'o injustice de kɔnɔna na an b'a ɲini a fɛ a k'a ka fɛnw bila sen kan pour que ka injustice wuli ka bɔ Orange baarakɛlaw ani Malitel baarakɛlaw kan parce que Orange ni Malitel c'est des entreprises baarakɛyɔrɔ min don Mali ka baarakɛyɔrɔ de don maliyɛnw de b'a kɔnɔ baara la et puis anw de denw fana bɛna k'a kɔnɔ sini donc bi an bɛ wuli ka baara kɛ o ye sini baara de ye bi ne ma mɔgɔ si ma kan ka tɔɔrɔ mɔgɔ si ma bɛ ka sunɔgɔ bi an b'a kɛ de ka taa fɔ ka taa fɔ ko wari min fɔra an tɛ se k'o sara 170 milliards on peut pas le payer c'est pas payable sinon c'est pour que entreprise ka datugu an bɛ baara kɛ cogo min na an b'a dɔn pour avoir 1 milliard an b'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na mais 70 milliards k'a ta k'a di mɔgɔ kelen ma a ma baara kɛ a t'a dɔn a ye baara kɛ cogo min na o tɛ se ka ɲɛ ça c'est aussi de l'aliénation illicite que nous déplorons an tɛ jɛn n'o ye wari ɲini kojugu an tɛ jɛn n'a ye donc an b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ u bɛ se ka min kɛ pour que ka tiɲɛ na segin so an b'o de ɲinina bi. n'a hakilila koro ye différence fɔ aw ɲɛna min ye recommandation ye min b'a fɔ k'a fɔ recommandation jatelen don ladilikan de mais a wajibiyalen tɛ donc ni a ka di jamana min ye o b'a dɔn a ka sariya bolo la n'o kɛra a bɛ kɛ wajibiya ye o jamana kɔnɔ an ka jamana m'o kɛ par rapport à la recommandation 204 donc o b'a jira k'a fɔ a wajibiyalen tɛ anw fɛ yan wa an ye min na kɔlɔsi autorité ko société b'u jo fɛ mais maa kelen ka sɛbɛnni o fisayara ni autorité ka kuma ye wa sariya taara o sira de fɛ o man kan sur ce an bɛ kuma di Dayiru Jalo ma ale ye association des retraités donc ale bɛna a ka kuma fɔ totalement retraités fana ko u b'an fɛ k'u b'an dɛmɛ ni kɛlɛ in na parce que ko nin ye bɛɛ ka kɛlɛ ye. an bɛ min kunna nin ye anw welela an ye sotelema baarakɛla kɔrɔw ye kabi a bɛ fɔ a ma poste télécommunication ka na séparation kɛ ka poste créer ka SNPC créer o kɔ ka sotelema créer an ye baara kɛ sotelema la fo ka taa se an ka lasigili ma an lasigira nka an bɛ baara la baarada wɛrɛ la sisan o retraite de kɔnɔ société de télécommunication baarakɛla kɔrɔw ye ne ta kan k'u ka ɲɛmɔgɔ ye ni hɛrɛ nana ni hɛrɛ tana a bɛnnen don ni n welela n ka bɔ n ka kuma n bɛ min dɔn k'o fɔ n bɛ bilasirali min kɛ n b'o kɛ ne welela ka na bi a diyara n ye an bɛ bilasirali kɛ ka di mɔgɔw ma bilasirali ye mun ye gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen ni gɛlɛya nana a bɛnnen don mɔgɔw ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye bamanan ko ko kɔnɔ kelen wulikan nin bɛ biri fɔ nka kɔnɔkulu wulikan o ye bibibi de ye a y'aw jija aw ka bɛn a y'aw jija aw ka bɛn télécom na sotelema ko t'o la Icatel ko t'o la Orange ko t'o la
fango fambe na ka hamna ko do na jira adorabe min na baso na forala ka bonyo na fana mo shika ala dilte aw tse ka hamna ta sura tse ka benkula odma ne ba ni ala ka hera kanye abe bara mina ni ala ka no am bela jelen bi bara do sinin bara do kada minga mo bi ko do ka pento enno mim se ka ki tiye bonan ba fa ko sambe wo ka ko to ngumi ayo jija aka wo ka ko to ngumi na nema be saudi ma na modé ani jamani ma ka to bala salamu muhammad il faut que ma pasakiliti pour ka beka fam c'est le potentiel à bani joni jonje il y a un certain Adama Traoré qui se dit représentant d'une association de consommateurs et de coma thème. Donc allez les opérateurs Fladimo attaqué justice là en 2012 parce que ambe répondeur facturé mo c'est-à-dire ni ngal kiliro ni tara e ka soda la ni da kongo ka kongo ni mo kuma nti segiwa ou bien mais ni gardien sigi ni da kongo ni da la gardien lamine nti nga ci foy ka taw est-ce que n'était gardien sarawa yaro gardien be sara répondeur fere machine de mu be sanga bla akama ni téléphone appelé ba jati mine ka téléphone me sonner chien duru sara répondeur ka damine mais na ka di ba tige mais ne machine to ni machine kuma damine ka ba machine be amortir jogorba ni musogorba ayi ambal make ka pumame ka foni téléphone welela abe sonner chien duru ni ayasro ko kuma ye chenye wuli baliye chien duru au de téléphone tigi wuye na ya sur ko téléphone bi sonné chien duru de abi ke beka téléphone na ne ba nyini au fe au yere ka jabi di ola anga cheka kuma tola me be problème avec entretenu akay nga remplacer mais chien saria bembo kwa kay nga facture mu ye régulateur malikona ou zéro au ka rapport ko akay nga facture communication be damine ni machine kuma damine fait facturation fait be damine là alors que non en a tout machine ka ko vous êtes le répondeur de X ou Y ni clara mami on a ka de kika message là donc ni message là ka facture ni ma bla kika mais machine o kuma mun ke fait jone bino amortissement ka fait mo machine be amortir aussi au foraye chien juli akoko ay côté mais jugement rendu le 100 euro ko fait au jugement que na appel que tout au appel de tomber les flèches kele ko orange ka 115 milliards sera et sotelman ka 56 milliards sera et anga jega 1 milliard 500 sera tuguni ka fara oka ale ko kale association de consommateurs aka adhérent da ya reclé listimati munga ila ko ni adhérent mene ko kontatumati siesita la poitala mogo be Adama Traoré do mali ko ni enquête de moralité kira ko akan abe ak to atali bla ko ci ta so mali ko en ko ni tunteni donc baro la serola akila ka fo ci korobani musukorbaw ambal make kuma minu fo aw yi family kalawa nere ko ni mani fam nyin galibe romi yala jamana sharia minu be nege juru telefoni chake bunda so sigi malikono olu dunye munde fo ni ye weleli ke na tigite nege juru la yala akanga ta répondeur ka ni dalu jumai ni sira jumai akanga ke ni ka jiyende wa wala ni weleli kerai kumi ahire ya fofo chogomi ko telefoni be sone chien duru ona asonena chien duru otuma nishi aka fo chogola ne ya famu chogomi ne na sonera chien duru chien worona abita répondeur ka oni mami ndo dondo yala sotelma malitel ulu yo fiyewa akarsa ifle ye weleli ke chien duru wala nasira chien duru ma chien woro ni ba fe ka chilabla ibe chilabla no fora moye ni ya labla o kore kwa kere ka jien ni ma labla ebe telephone ra kurushi nga beba do malikono ka fo tisroala aishi duru mi fo ne ya aw nyininga ula na nebe maaminu nyininga o ye chekorobani musukoroba ude yala naye ma wele abi sone chien duruwa o na bi sone chien duru aka do bitako bitanye na sera chien duru madron aya faga note abita répondeur kan utinye fo odela nin chake bula sununu utunga nga laseli yudi sigi ka nyefoli ke moye nyefoli chamambike ni malitel daile sisa ni weleli ke ubinyi nga ibafe akafo kam jumena ubekany o ni kam fo akera bamanangayo akera nazarakanyo akele lengle kanyo ubu nyini fe ukanyi
ne b'a fɛ ka min ɲininkali kɛ Sotelma baarakɛlaw la ani Malitel baarakɛlaw la. Yala sariya de ye u yamaruya n'i ye weleli kɛ n'i m'a tigi sɔrɔ a ka taa répondeur kan wa a kana taa répondeur kan wa wala olu b'a kɛ wari ɲini de kama. F'an ka ko dɔ fana fɔ ɲɔgɔn ye o. Tiɲɛ don aw ye Sotelma ni Malitel baarakɛlaw ye aw bi sara. N'aw ka hakɛ kan ka lafasa jamanaden bɛɛ kan ka fara aw kan ka lafasali kɛ. Nka wari bɛ bɔ jɔnni kun? Nka maliden yɛrɛ damaw don. Aw fana bɛ se k'a jɔn k'Ala fɔ ka fɔ an lamini jamana ninnu ta bɛ taa nin cogo la wa? Anw lamini jamana a bɛ kɛ nin cogo la wa? Wala jamana marabaaw de ye nin fereke nin cogo la tan fɛn bɛ se ka bɔ malidenw kun cogo min ka bɔ u kun de. Aw ko n'i ye maa sigi ka da la n'o ye da kɔlɔsi n'i nana da kungo. O tuma o répondeur y'a dama baarakɛminɛn wɛrɛ de ye min tɛ aw ka baarakɛminɛn dɔ ye wa? Ngo malidenw minnu bɛ yen n'u bɛ nɛgɛjuru ci aw de bi sara o la. Minnu nana minɛnw bila minɛnw bi sara o la. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ hali Faransi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Orange kɔni ye Faransi ta de. Aw fɛ o Orange bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan cogo min yala a bɛ Senegal ten wa? A bɛ Côte d'Ivoire ten wa? A bɛ Burkina ten wa? Min bɛ bɔ anw kun anw de ta ka ca n'u ta ye wa olu de ta ka ca n'anw ta ye? Bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Orange kɔni an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye Orange nafolo bɛɛ bɛ taa Faransi de. N'aw tun wulila k'a fɔ k'aw bɛ kɛlɛ kɛ k'a fɔ Orange bɛ sɔrɔ kɛ sɔrɔ in lahaw ta sɔrɔ de a bɛɛ kana taa kɔ kan dɔ ka di aw ma dɔ ka fara aw ta kan o bɛ kɛlɛ kunbɔ. Wala ɲangi min kɛra ɲangi in fanga ka bon hali n'a bɛ sariya ne ma fɔ k'a bɛ sariya kɔnɔ dɛ n'a kɛra k'a bɛ sariya kɔnɔ n'a kɛra nin cogo in na tan baarakɛ ko yɛrɛ bɛɛ bi dabila o bi faamu. Sisan ni Ala sɔnna ma aw yɛrɛ ye cakɛ bondaso min fɔ n'o de ye hakɛw labolili kibaruya ani kunnafoni lase mina minnu ana cakɛ bondaso minnu bɛ Mali kɔnɔ cakɛ bondaso min ye olu kɔlɔsili kɛli ye u ka baara kɛ ni jamana sariya ye hadamadenya hakɛ sabatili yala diɲɛ jamana tɔw a bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ yala a bɛ kɛ ten o jamana ninnu kɔnɔ wa? N'a y'a sɔrɔ ko jamana marabaaw de ye nin ko feere nin cogo la k'a dajiya Faransi la Sotelma Malitel fana feere la o feere la dunanw de ma hali n'aw bɛ baara kɛ ko ni wari in bɛ bɔ an ka cikɛlaw de kun an ka bagan maralaw an fa kɔrɔninw n'an ba kɔrɔninw an bɛ telefɔni minnu san ka d'u ma a wari de bɛ bɔ anw kun n'a fɔra ka fɔ wari min bɛ bila u kun u tɛ lasɔrɔli kɛ u ka nafolo bɛ tiɲɛ n'o fana bɛ kɛ o hali maa kelen de wulila o la kɛ k'a fɔ k'a b'o kɛlɛ kɛ o yala o man kan wa? Hali ni maliden kelen de don cɛkɔrɔba ni n'o ye dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré nin kɛlɛ in a b'a la a mɛnna dɛ nin tɛ bila kɛlɛ ye dɛ ne kɔni da ala fasa nka anw fana bɛ ya jamanadenw de ye ne m'a fɔ ko a ka baarakɛyɔrɔ ka ci dɛ ayi o kɔlɔlɔ ka bon ni fɛn bɛɛ ye nka nafolo min bɛ sɔrɔ aw ka hakɛ y'a la joli ye a joli bɛ taa jamana kɔ kan Faransi bɛ joli sɔrɔ Faransi wari min sɔrɔ anw fɛ yan yala a b'a sɔrɔ jamana tɔw ta bi cogo di? Ne hakilila k'a fɔ nin fana ya aw ka kɛlɛ ye o nka an k'u ka kuma tɔw lamɛn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin kɔni ye ne ka hakilinata ye ni fili don n'a kɛra fili ye ne yɛrɛ bɛna k'a baro sigi don dɔ k'a fɔ tiɲɛ na ne filila nin yɔrɔ in na nka cakɛ bondaso min ka baara ye Sotelma ni Malitel ani kibaruya yɛrɛ bɛ lase cogo minnu na jamana sariya ye min fɔ a ka boli n'o ye n'olu de bi kɔlɔsili kɛ n'a y'a sɔrɔ Sotelma Malitel ye min kɛ ni sariya de don wala sariya tɛ ni bingani de don wala ka jamanadenw k'u ka nafolo ntaraki bolo jagoya e dɔn ko tɛ répondeur la i tɛna faamu ne yɛrɛ tun t'a dɔn ni bi tɛ k'a fɔ a bɛ sonné siɲɛ 5 n'a tɛmɛna siɲɛ 5 de k'a bɛ taa répondeur kan ne tun t'o kalama nka ne Jose kɔni wallahi ne delila ka weleli kɛ hali jaabi yɛrɛ ma di n y'a wele dɔrɔn a sina ka taa répondeur kan ten yala o fana ye sariya ye wa? Hali bi an ka ninnu ka kumaw lamɛn. Ni machine ye kuma daminɛ ka ban machine bɛ amortir a bɛ kɔrɔ de olu ka avis di Sotelma ka 56 milliards sara ye et an ka jɛ ka 1 milliard 500 sara tuguni ka fara o kan ale ko k'ale association de consommateurs a ka adhérent da y'a yɛrɛ kelen liste ma di mun b'a yira ko ni adhérent bɛ ne kɔ contact ma di siège t'a la foyi t'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ Adama Traoré dɔn Mali kɔnɔ ni enquête de moralité kɛra kɔrɔ a kan a bɛ hakɛ to a tɛ hali bilakoro ci t'a sɔrɔ Mali kɔnɔ ne delila k'a gɛn an ka réunion dɔ la a b'a dɔn o tigilamɔgɔw ka kan ka wuli k'a fɔ ko ka 176 milliards ta k'a di ale ma ten kun t'a la ju t'a la u bɛ ka directive minnu fɔ
directive UIT, Organisation internationale de télécommunications ka ladilikan dɔ de u y'a ta en 1988 kuratɛrɛ a taara 88 donc n'a taara n'a ka di jamana mun ye i bɛ sariya ta kan i fɛ k'a don i ka loi kɔnɔ Mali ma o kɛ kelen filanan directive bɛ kuma mun kan a bɛ kuma appel internationaux de kan et puis appel nationaux yɛrɛ tɛ et c'est une recommandation jumɛn a ka di n ye a ka nin i ka nin ko in kɛ mais n'a ma bɛn ma i b'a to yen mais o t'a yira k'a fɔ sariya y'a fɔ ko bon nin ko in kan ka kɛ a bɛ kɛ ten kelen justice ye mun fɔ u ye expert mun ta un expert indépendant s'il y a l'expert dans le secteur des télécommunications c'est l'AMRTP autorité de régulation olu ka avis di k'a fɔ opérateur fila ninnu b'u ka jo fɛ mais olu y'o bɛɛ to yen ka un expert indépendant dɔ ta et malheureusement encore c'est un ancien agent de la soutènement et u m'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ directive yalima a appliqué len don Mali kɔnɔ n'a ma appliqué dɛ u y'a ɲininka ko yalima opérateur bɛ ka directive appliqué wa sans chercher à savoir d'abord est-ce que la directive même est applicable au Mali ou pas mais on l'a demandé tout simplement est-ce que la directive est appliquée ale y'o calcul kɛ ko non ko ce n'est pas appliqué ka taa Sotelma na ka chiffre dɔ ta k'ale y'o extrapoler ka taa Orange kan parce que Orange mɔgɔ ko pour que an k'an ka données d'i ma tribunal ye droit mun d'i ma ka fɔ i kana an ka données nɔfɛ o papier bɛ min o ma se ka di olu ko k'u t'a di mais ne hakili la an ta kɛra badenya ni sinjiya kɔrɔ ye k'a fɔ Sotelma agent kɔrɔ don a tɛna se ka ŋaniya jugu ta ka ɲɛsin a ma u y'a d'a ma mais k'a sɔrɔ a ŋaniya ka jugu ni fali ye non a bɛ hakɛ to kuma na tigɛ bolo don nɛni tɛ mais n'a ma fɔ ten a tɛ faamu parce que on peut pas imaginer que entreprise mun y'i balo k'i ka denbaya balo fo ka se nin niveau la i ka an ɲaki tiɲɛ kan an bɛ sɔn o ma mais nkalon kan parce que dakun b'i ni entreprise cɛ an tɛ se k'o de faamu nin kɛra o de parce que a kɛra nkalon de kan an ɲaki ni sariya ye sariya mun yɛrɛ tɛ Mali sariya kɔnɔ o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni Ala sɔnna ma an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ an k'a lajɛ an k'a segin a kan mun bɛ ninnu ni dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré ka tɔn cɛ u yɛrɛw ka fɔcogo la ko tɔn in y'a kelen de n'a ye jaabili sɔrɔ an bɛna ɲininka wa an bɛna baro sigi kɛ jamana yɛrɛ ye cakɛbondaso min sigi k'o ka baara ye kɔlɔsili ye sabu nin cakɛbondaso fila bɛɛ lajɛlen u nana Mali kɔnɔ yan u kan k'a ta Mali ka dabada de ma Sotelma Malitel kɔni tun ye Mali ta ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna o Sotelma Malitel an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi o fana dira tɔnɔbɔba dɔw ma nka min ye Orange ye kɛn yɛrɛ ye cakɛbondaso dɔ tun dayɛlɛla yan ko Icatel o Icatel laban o de feerela o feerela Senegal ma ni ma fili ni fili don b'a la tile Senegal fana laban o de y'o feere Faransi ma o taara feere Orange de ma fɛn kelen kɔni ye tiɲɛ ye ni nafolo bɛɛ bɛ bɔ malidenw de kun an ka cikɛlaw an ka mɔnikɛlaw an ka bagangwɛnaw an ka julaw hali an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu sigilen don so n'u denw bɛ jamana kɔnɔ u denw bɛ jamana kɔ kan olu de bɛ telefɔniw ɲini k'a di u ka maakɔrɔw ma u bɛ se k'u lasɔrɔ ka baro kɛ diɲɛ taama man nɔgɔ ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw caman bɛ hali ni ye 1000 kɛ u ka telefɔni la tuma dɔ la tile 1 wala tile 3 bɛɛ bɛ jeni u bɛ weleli kɛ dɔrɔn u t'u wele b'a sɔrɔ wa a bɛ tigɛ u kun n'o bɛ bɛn wala n'o tɛ bɛn n'o ye sariya ye wala n'o tɛ sariya ye n'a y'a sɔrɔ bɛ kɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ ne kɔni u ye hakɛ minnu fɔ kunnafoni lasela weleli min kɛ baarakɛla ninnu ka cakɛbondaso fila baarakɛlaw ye min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka segin a kan an k'a lamɛn. société kɔnɔ syndicat 2 ni 3 bɛ yɔrɔ dɔw la donc an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mun na parce que mɔgɔ kelen dɔ de wulilen don ko ale association des consommateurs ye ka opérateur ninnu attaqué tribunal la depuis 2012 a ko bɛ sen na siɲɛ caman tribunal y'a a débouté jugement kɛra a ka fɛn nkalontigiya mais AMRTP n'o ye autorité de régulation o fana sera ma o fana y'a ka avis di k'a fɔ opérateur b'u jɔ fɛ attaque kun ye mun ye ko mun na an bɛ répondeur facturé client kun or wari de donna répondeur la machine de don pour que ka baara kɛ n y'a fɔ kuma kɔnɔ ni mɔgɔ min taara jɔ i ka da la ka da kɔngɔ ni mɔgɔ ma kuma fɛ a bɛ segin mais ni gardien bɛ yen n'o y'i jaabi i b'i ka ci de fɔ donc gardien tɛ sara wa répondeur b'i n'a fɔ o cogo de sinon n'i ye appel kɛ téléphone bɛ sonné siɲɛ 5 san'a ka taa répondeur kan n'a ka di i b'a tigɛ i tɛ se répondeur ma mais a selen ko répondeur ma n'o ye kuma daminɛ machine de bɛ baara daminɛ o machine bɛ tiɲɛ de a bɛ entretenu de mɔgɔw de bɛ sara pour que ka machine maintenir mais e ko o kana facturer an dun t'a dilan a tɛ d'an ma fu
a bɛna gɛlɛya min se an ma o ye k'an ka baara de tiɲɛ baarakɛla mɔgɔw joli n'i ye emploi direct ta k'a lajɛ mɔgɔ dama min bɛ baara la directement ni orange b'u sara o ye mɔgɔ 1000 ani 400 ani dɔɔni. An kɔni wulilen don c'est à dire an b'a fɔ aw ɲɛna bi devant la presse an ka outil de combat ye an ka baarakɛminɛnw de an b'a fɛ an ka jura ka segin an ma. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye telefɔni ni Malitel tɛ min bolo i b'a sɔrɔ ko orange de b'o bolo tuma dɔ la a fila bɛɛ bɛ dɔw bolo ne yɛrɛ kɔni Jose a fila bɛɛ bɛ n bolo. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ye seereya minnu sɔrɔ fɔlɔ olu ye nin ye aw minnu bɛ Mali dugubaw kɔnɔ a kɛra Bamakɔ yan ye o a kɛra fanga cɛsigiduguw ye o Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Mopti Gao Tombouctou Kidal Minaka aw sigilen don yɔrɔ o yɔrɔ nin kuma minnu fɔra ni a y'a sɔrɔ ka fɔ tiɲɛ don ni ye weleli kɛ a bɛ wele jaabi n'o ye ni ye mɔgɔ tɔgɔ wele dɔrɔn k'a ka nimero gosi dɔrɔn a bɛ sonné siɲɛ 5 de wala a bɛ sonné siɲɛ joli yala a ti sonné de wa ninnu y'a jira k'a fɔ k'a bɛ sonné siɲɛ 5 n'o sen jɛlen don n'o bolo jɛlen don anw bɛ aw ka jaabi de kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni Jose tuma dɔ la n b'a wele dɔrɔn a bɛ taa répondeur kan o ka ca n'o ye tiɲɛ ye wala n'o tɛ tiɲɛ ye an bɛ aw ka jaabi kɔnɔ a filanan ye fɛn min ye an ye cakɛbondaso min ka baara ye ka kiimaw sabati sabu telefɔni bɛ cɛkɔrɔbaw aw minnu ni anw bolo anw de bɛ ninnu ka puce ta k'a don an ka telefɔni kɔnɔ an bɛ weleli kɛ minnu n'olu ta ye pucew ye olu de ye cakɛbondaso ninnu ye Sotelma Malitel ani Orange Mali yala sariya ye min fɔ k'a kan ka sonné siɲɛ 5 yala olu b'a bɔ a sira fɛ wa yala u t'a bɔ a sira fɛ wa aw minnu ye telefɔnitigiw ye aw de b'o dɔn wa nin cakɛbondaso min n'ale bɛ hakɛ laboli wala a bɛ hakɛ sabati anw telefɔnitigiw ani telefɔni cakɛbondasow ni ɲɔgɔn cɛ anw kɔni y'a ka kuma bayɛlɛma bamanankan na komi laseli in bɛ kɛ bamanankan de la nka n'a kɔni ye lamɛnli kɛ n'o ye a ɲɛmɔgɔba ye n'an ma se a ka kumaw yɛlɛma cogo la wala an filila a ka kumaw yɛlɛma cogo la wala hakili la k'a fɔ kuma minnu yɛlɛmana an fɛ a y'a fɔ nazarakan na an y'a yɛlɛma bamanankan na k'o tɛ tiɲɛ ye o ko a bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira o ye 76 06 60 66 n'an tilala laseli in na sisan n'a ko ko ale y'a fɔ cogo min k'an m'a fɔ ten k'a k'an wele an bɛ taa fɛ yen sisan n'an tilala laseli in na dɔrɔn an bɛ taa fɛ yen a b'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ an ye. Je pense que ces préoccupations sont légitimes. Ne hakili la k'a fɔ nin haminako ninnu a kɛ kun bɛ. À date, les comptes des opérateurs sont saisis. Nin ko ninnu kun kan nin cakɛbondaso fila ninnu na kɔni. Le tribunal. U ka ɲɔgɔn sama fo kiri la kɔni. Donc, ils sont venus nous voir. U nana anw en tant que régulateur. Anw minnu ye hakɛ sabatili ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Changer avec nous ce que nous pensons et nous dire les actions qu'ils comptent mener les jours à venir. Donc, c'est un peu l'essentiel de leur visite, en tout cas chez le régulateur aujourd'hui, à cette date. Oui, obligatoirement. Nous, de toute façon, sur le dossier, on a travaillé indirectement avec. Nous ni ɲɔgɔn cɛ nin ko la an kɔni da donna la hali ni an tun tɛ a kotigi ye. Les opérateurs, surtout les DG. Baarakɛla ninnu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka ɲɛmɔgɔbaw. À chaque fois quand ils ont eu besoin de nous. Tuma o tuma n'u haju bɛ anw na. En matière d'information. Kibaruya ɲinini na an y'an fɛla f'u ye. Sur ce plan. O sira kɔni kan. Étant gardien du secteur. Anw de y'a ko kɔlɔsilikɛlaw ye. Quand on est un régulateur. Anw minnu ye u ni ɲɔgɔn cɛ kiti hakɛw sabatilikɛbaw ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min kɔni ye nin kiriko ye kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko le pélican. Le pélican ye fɛn min fɔ a ko kiri tigɛra tensa a dajiya maliden minnu ni telefɔni bɛ u bolo n'olu bɛ Sotelma Malitel u bɛ u ka puce ta ka kibaruya sɔrɔ ka bɔ u somɔgɔw yɔrɔ
ni ka kibaruya lase usomo ma o malidenw k'u ye wasa sɔrɔ nin kɔni tɛ ko ye ko min n'a bɛ kɛ laada la sabu maa yɛrɛ bɛ se ka fɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ de kiiritigɛbaaw ka ɲangini kɛ ka ɲɛsin cakɛbondasow ma minnu yɛrɛ tɛ faso ta ye tun a bɛ fɔ minnu ma ko multinational mali denw ka hakɛ ɲini kulu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko réseau malien de consommateurs de téléphonie mobile ko ani association libre des consommateurs maliens olu faralen don ɲɔgɔn kan ka forobakulu dɔ sigi n'a bɛ fɔ ma ko regroupement de la société civile du Mali olu y'a jira k'a fɔ nin ye tamasiyɛn de ye tamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ Mali tununi mina dabila Mali kɔnɔ sabu nin ko ninnu bɛ olu fɛ nin kelen bɛ senna kabili san 2011 a ko tun bɛ kiiritigɛbaaw bolo o ko a kɛra i n'a fɔ malidenw kɔni u bɛ diɲɛ sago de la maa o maa ni nana Mali kɔnɔ yan i b'i ka wari ɲini damatɛmɛ i b'i ka tununi boli malidenw kan i b'u ka hakɛw minɛ nin ko in ma nɔgɔya a bɛ daminɛ don min a fɔra k'a fɔ ninnu ye setigiw ye maa si tɛ se ka hakɛ sɔrɔ u kan n'a fɔra k'a fɔ kiiritigɛlaw olu jɔr'u jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ Mali den minnu bɛ yen ni telefɔni b'u bolo cikɛlaw baganmaralaw mɔnnikɛlaw sɔnnifeerekɛbaw n'o ye julaw ye hali maliden gansan minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ni telefɔni ye yala nin ko min bɛ kɛ Mali la a bɛ kɛ diɲɛ jamana wɛrɛ jumɛn fɛ dɔgɔtɔrɔ Adama Traoré ko ale ye ninnu ka kulu ɲɛmɔgɔ ye ko nin ko nisɔndiya bonyana ale yɔrɔ kosɛbɛ ko nin ma deli ka kɛ koyi wa a ma deli k'a ye koyi ko maa bɛ se k'i jigi da Mali kiiritigɛbaaw kan a yɛrɛ ka fɔcogo la malidenw minnu u t'u ko yɔrɔ n'u ja yɔrɔ dɔn u t'a dɔn u b'u jigi sɛmɛ maa minnu na yala ni ko y'i sɔrɔ e bɛ t'i jigi sɛmɛ kiiri la wa ko nin bɛɛ lajɛlen wasara fantan n'a dɔn k'a fɔ ale ka hakɛ o bɛ matarafa Mali kɔnɔ kiiri tun tɛ tigɛ ka jɛya Mali kɔnɔ fantan tun dungo tɛ kiiri la ko nka ko maa bɛ se ka limaniya k'a fɔ sariya kɛra jamanadenw ta ye a bɛ sigi jamanaden minnu tɔgɔ la an tɛ maliden dɔw an t'a lajɛ n'an sera k'u sɔrɔ yala kuma minnu bɛ fɔ sabu kulu min ka baara ye hakɛ sabatili ye ale kɔni y'i sinsin yɔrɔ min kan a ko tiɲɛ don k'a fɔ n'i bɛ weleli kɛ na a ma kɛ i dungo ye n'a tigi tɛ lasɔrɔ o tuma n'i b'a fɛ ka ci lase i bɛ ci lase ko nɛgɛjuru in a bɛ sonne siɲɛ 5 de ko siɲɛ 5 in de la a bɛ taa répondeur kan sariya y'o de fɔ yala o bɛ kɛ wa yala o tɛ kɛ wa an t'a lajɛ n'an sera ka mɔgɔ damadama sɔrɔ bisimila. Alo e ye mun fɔ? Ko k'a fɔ n'i ye mɔgɔ wele. Ko n téléphone sɛbɛn fo ko a bɛ taa répondeur la. Awɔ. Mais e dama tɛ dɛ. Hali ni mɔgɔ wele n'a ka téléphone fagalen don a bɛ taa répondeur la i ka crédit tigɛ fana. Awɔ. E ka hakili to o fana a b'o fɔ ka fara kan. N b'a fɔ ka fara kan i ka kuma bɛ lase inchallah i ni ce. Ok an bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ se ma. Amina rabi. Ne ka mɔgɔ su de ne ka mɔgɔ su de vraiment. Awɔ. Inchallah Ala k'an bɛɛ se ma. Amina rabi. Ala k'i bolo mɛn ka baara. Amina rabi. An ce. Aba ce. Jose Traoré do. Traoré. Amba. Ça va? An ko tun ka ɲɛsan nana sɔgɔmada in na. Awɔ. Réseau mɔgɔw ninnu ka kuma ne mɔna ne yɛrɛ de kun don a waati kosɛbɛ u bɛ ka kuma minnu fɔ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na. Awɔ. A tiɲɛ ka dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Awɔ. K'a fɔ n'i ye weleli kɛ a bɛ sɔn ne siɲɛ 5 kɔni o ye waati kelen de. Awɔ. Voilà mais a dɔw la i y'a fɔ cogo min i b'a a fɛn dɔrɔn a bɛ taa répondeur la waati kɛ. Awɔ. Voilà. O ka ɲi komi jamana in sera yɔrɔ dɔ la. An kana sigi ka kow ye ten. Awɔ. Mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la kuma fɔlɔ min fɔra ko mɔgɔ si t'a nɔfɛ. Jama dun i mana kɛ maa sugu sugu ye n'i bɛ foroba kɛlɛ la. Hali n'i t'a tigi dɔn n'a y'i kan bɔ i y'a ka maa de. A yɛrɛ y'i ka maa ye. O kibaruya ɲini de don i y'a faamuya i ni ce. Naba i ka kuma bɛ lase ni Ala sɔnna. Inshallah n ce. Naba. Ni maa min ko Yakuba Katle i b'a fɔ k'a fɔ baarakɛlaw Mali baarakɛla kulu
n'a bi fɔ a ma ko UNDM ale y'o o ɲɛmɔgɔ ba de ye. Ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 7 ma, olu ka laada walanda n'a bi fɔ a ma ko session ordinaire n'o ye tɔn in sigilen san 6nan u ka ɲɛmɔgɔya sigi a kɛra ni fɛn min yɛlɛma minnu kan ka don jamana fangaw sigi cogo la, hali politikiw fana labɛn cogo la, ani kana dabali ni fɛɛrɛ minnu n'olu kan ka tigɛ. Olu ka olu cakɛ bondaso in n'a bi fɔ a ma ko Conseil économique social et culturel, jamana bɛ maa dɔw sugandi, olu bɛ kɛ jamana marabaw bilasiralikɛbaw ye sɔrɔ ɲɛɲini, hadamadenya sabati cogo ɲuman, fɛn o fɛn n'o ye jamana dɔnko ni seko ye. Mali marabaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bi sira u ta jamana jɔcogo la, u kan ka ninnu ka hakilinataw ɲininka. Jamana kolatigɛlaw ani danaya bɛ maa minnu kan, olu de bi tɔmɔ faso fɛ. O ɲɛmɔgɔya de bɛ Yakuba Katile bolo. Baara in u bɛna dɔgɔ furancɛ 2, u bɛna ɲɔgɔnna de kɛ o baara la. Yakuba Katile n'ale baarakɛlaw Union nationale des travailleurs du Mali n'o ye UNTM ye, olu ka tɔnbolo fara o ɲɛmɔgɔba don. A fana y'i da don ɲangi minnu taara ka an faso Mali sɛgɛrɛ. An bɛɛ lajɛlen n'o ye farafina tilebiyanfan jamana minnu ni sefa bɛ dun a jamana minnu kɔnɔ, n'a bi fɔ a ma ko Union économique et monétaire ouest africain, ani farafina yɛrɛ tilebiyanfan sɔrɔ a n'a nafolo. O jɛ ka ɲini jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye farafina tilebiyanfan jamanaw ye, a bɛ fɔ de ma ko UEMOA, o de ye Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ninnu ye ɲangi ta kabili janvier kalo tile 9 ka ɲɛsin an faso ma. Ale yɛrɛ kɔni ka fɔcogo la, ni ɲangi ninnu a ma kɛ ni hakili ye, a ma kɛ ni hakilimaya baara ye min b'a to Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya ninnu na. Bɛɛ b'a dɔn ka fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali da la, a dɔ ye lakana ani kana sabatilibaliya. Politikimɔgɔw a bɛ san jan caman bɔ, Mali yɛrɛ bɛ mara politiki sira fɛ, a baaraw tɛ kɛ ni jɛlenya ye, hali ni jɛlenya kuma kɔni tɛ, a ti kɛ bɛnsema ye fiyewu. O gɛlɛya minnu bɛ Mali da la kabili san 2000 ni san 12, ɲangi taara kan faso sɛgɛrɛ ko nin tɛ hakɛya ko ye, nin tɛ halalaya ko ye, nin ni kɛli man kan, kɛli fɛn yɛrɛ tɛ ko ye. Sabu nin ɲangi ye ɲangi minnu talen don ka jamanadenw dɔrɔn de sɛgɛrɛ. Mali dun mago bɛ fɛn min na bi o ye magwɛn de ka bɔ diɲɛ fantan naani fɛ. Nka ko Mali man ka kɛ jamana in bi jamana min na u bɛ degun ta k'a sɛgɛrɛ, ka Mali fara ka diɲɛ jamana tɔw bɛɛ fara ka bɔ Mali la k'o ti ko bɛnta ye. A kɛnɛ in dayɛlɛli la n'a kɛra u yɛrɛw ka fanga bondaso, olu ka cakɛ bondaso de bɛ kuluba. Ko ministrew jamana fanga bondaso tun bɛ yen, ministre min sigilen don Mali labɛnli fɛɛrɛ ni dabali kuratigɛ n'a bi fɔ ma ko ministre de la refondation de l'État. Ale de ye jamana fanga bondasow ni ɲɔgɔn cɛ siraw taamaba ye n'o ye Ibrahima Mayiga ye, ani jamana maaba wɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan min ye Yakuba Katile ye. A ko olu ka ɲɛmɔgɔya kɛnɛsigi in bɛna kɛ waati la waati min ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnba de bɛ Mali ani diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲangi jugu sɔrɔ ani lafiya sira, o ɲangi gɛlɛnw talen don ka Mali sɛgɛrɛ. Ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni tɛ dabali ɲuman ye fiyewu, min b'a to Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na. Gɛlɛya minnu n'u taara CEDEAO ani UEMOA mɔgɔw fɛ, ko nin tɛ ko bɛnta ye, ko kɛta tɛ, sariya yɛrɛ tɛ koyi, ko sabu ninnu ye ɲangi minnu talen don ka jamanaden minnu n'o ye Mali jamanadenw ye, u ma min u ma bɔ, olu kɔni kasara cunnen don minnu kan. An bɛ don min i n'a fɔ ko bi pabalikɛla ninnu ni maafa lajugu ninnu ye u ka kɔlɔlɔ jugu ta ka Mali sɛgɛrɛ. Diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kamana gannen don ni COVID-19 ye. Sɔrɔw tɛ labɔli kɛ, o bɛ ɲini ka san 20 bɔ Mali kɔnɔ yan bi. Mali bɛ yɛrɛ ɲinina n'a fɔra ka fɔ nin gɛlɛya sugu ninnu taara ka Mali sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ sariya yɛrɛ tɛ. An t'a yɛrɛ lamɛn, a ye min fɔ kunnafonilaselaw ye. Yakuba Katile kɔni. Landase don, sabu an ka constitution n'o ye Mali constitution ye, a ye institution min sigi n'u k'a ma conseil économique social culturel. Landala san o san ni kalo ye n'o ye février kalo ye an dɛnɛ fɔlɔ, u bɛ kan ka session kɛ, session min na a bɛ tile 15 kɛ.
ɲinanta an b'o de cadre kɔnɔna na kuma bɛ fɛn min kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ni waati jan mais waati nin ta kɔ gɛlɛya la ka tɛmɛ waati wɛrɛ ta kan sabu sanction minnu nana don a senkɔrɔ a ye kɛ fɛn min ye maliyɛnw a ye bɛɛ lajɛlen wuli k'i jɔ i sen kan ni fɛn min kɛra o cadre kɔnɔna na a ka kan kɛ miiri ni taasi ta ka bila yɔrɔ fabula kan k'a lajɛ fɛn min kɛ kan ka kɛ o de kɔnɔna na yalasa lafiya bɛ se don jamanadenw ma tile 15 in kɔnɔna na kuma minnu bɛna kɛ a kuma sen b'a la o bɔlen kɔfɛ a la tuguni an bɛ transition de la laɲini ye ka yɛlɛmɛ don fɛn caman na fɛn minnu bɛ san 30 in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko an ka démocratie a bɛ kɛ fili don a la a bɛ kɛ siɲɛ don a la an moyen kɛ pour que yɛlɛmaw bɛ se ka cogo min yalasa jamanadenw bɛ lafiya ka fisa san waati o waati ni élection bɛ kɛ mankan kura kɛlɛ kura min bɛna ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye jamana ma o fana man ɲi donc an ka laɲiniw na miiri kɛ kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn secteur minnu n'o ye département ye n'u chargelen don o ko ɲɛɲini na o de fondation ani o ministre yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ ta a kɛ ale yɛrɛ kɛ kan kɛ a sini n'a kɛ technicien ni fɛn kɛ kan kɛ fɔ texte ninnu fɛn ninnu kɔnɔna na yalasa fɛn kɛ fɔ conseil économique mɔgɔw ye u bɛ se k'a faamuya ɲininkali minnu bɛ b'o kɔnɔna na ni jaabi wɛrɛw bɛna di a b'a to anw fana a bɛ baara nɔgɔya anw bolo parce que anw de bɛ cɛrɛ jamana kɔnɔ san o san jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan maliyɛn minnu bɛ ka taa kumaw ye jamana kow kan u kɛ tɔɔrɔ n'u gɛlɛya ani kɛ laɲini ye fɛn min ye u bɛ se k'o dɔn n'an ye gouvernement kɛ hakilila dɔn a kɛ laɲini ye fɛn min ye a bɛ se k'a to kuma fɔcogo a bɛ nɔgɔya an bolo laɲini fana n'an b'a fɛ a kɛ faamuyali bɛ se ka kɛ o la o de kosɔn sɔgɔma in na ni session dayɛlɛla an bɛ barika da halisa ala k'a timɛ ko ɲuman ala k'o jira an na. An ka dogo furancɛ kibaruyaw la an tun y'a jiraw la ka fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ ko bi a ka kan ni mago min ni o kan ka bɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana yɛrɛ a politiki cogobagaw an ka kodɔnna dɔw y'a jira ka fɔ bɛrɛbɛrɛtɔnw n'o ye politikiw ye politikitɔnw kɔni u kɛn bɛ ka kulu dilan n'a bɛ fɔ a ma ko cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis politiques pour une transition réussie. Nin ye kɛnɛsigi n'o ye hakili falen ani ɲɔgɔn lafaamu ani hakili di ɲɔgɔn ma politikitɔnw fɛ wala politikitɔnkuluw fɛ min b'a to furancɛ fanga min bɛ jamana in mara la a bɛ se ka fori cogo ɲuman na cogo min a bɛ se ka kɛ wasa ye. Olu fana ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛyabaw de la nin waati ka sabu kɛ gɛlɛya minnu n'u ɲɛ ka misɛn ni a gɛlɛyaw ka ca k'u bɛ san jan caman bɔ bi don latɛmɛ fanga min ni a kan ka fori ni danaya fanga sigi ye jamanadenw k'u dungɔnmaw sugandi ni tilennenya ani ladirilinya ye o laɲini de bɛ a ka kɛ ni jɛlenya ye Mali ka segin dandigili ni sigikan sariya sun n'o ye constitution ye o ka boli Mali kɔnɔ ko a ko gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ ko Mali coronen don ko hamina ko gɛlɛnw de la jamanadenw ma bɔ ko ɲangi nana curu kana siriya mɔgɔw fɛ jamana nin don a kasaralen don ko foyi tɛ min b'a jira ka fɔ Mali ni nin latigɛ ani ni jigilatigɛ ninnu ani nin ngalon ma jira ko ninnu ka kan nka ko an ka jamana marabaw bɛ ka hakilina minnu da a jɛra bɛɛ ma ka fɔ kɛn bɛ ka nana ni kɛlɛ ye Mali politikitɔnw hali Mali teriw ani Mali kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ waati de selen don hakilimaya ɲɔgɔn faamu ni kuma ɲɔgɔnya minnu ni o ye dilali kumaw ye o dilali kuma minnu kun sigirɔ bɛn kuma ko de bɛ se ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dilan ɲangi na ta o ta ko dandigɛli minnu bɛ ka ɲɛsin Mali jamanaden dɔw ma ka ɲɛsin Faransi jamanaw ma n'o nana wolo ni Faransi ka lasigiden gɛnni ye ka taa ko nin bɛɛ bɛ dɔ fara
Mali ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya de kan a bɛ kɛ sababu ye mɔɔw na ban Mali la. Olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nimisalen don k'a fɔ nin fɔɲɔgɔnkɔ jamanaw ni an faso Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Faransi ye k'u b'a ɲini Mali jamanakuntigiw ani Faransi jamanakuntigiw fɛ u ka kumaɲɔgɔnya lawaleya min b'a to fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sabu Mali ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya a ma daminɛ bi u ko dansago kuma minnu ni kumajugu minnu bɛ fɔ u ka bila olu yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ olu ka haminako ye fɛn min ye bi o de ye Mali marabaw ka dɔgɔdali kɛ waati la waati min kana kɛ waati jan ye waati min n'a bɛ se ka bɛn n'a bɛ se ka kɛ ni danaya ye Mali ka segin Mali maracogo ɲuman na n'o de ye kamara ni jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun o sariya waleyaw ye ni politiki tɔnw ko olu nimisalen don sabu u ye fɛn min kɔlɔsi ko olu tun miiri la olu kɔni fɛla don ka fɔ malidenw ka bɛn fɔ la politiki tɔnw ni dugulenw nka jamana marabaw bɛ ka ko karabati dɔ fara furancɛ fanga in janya kan dɔgɔdali bɛrɛbɛrɛli ma kɛ waleyɛrɛ ma kɛ min b'a jira k'a fɔ b'a baara la cogo min jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min k'a sɔrɔ olu dun y'a ye k'a fɔ san 5 min ko fɔra san 5 in kɔni ŋaniya foyi tɛ jamana marabaw la u bɛ se k'u kolokolo fanga la ka fanga paron k'i sigi n'a ye u bɛ se k'u yɛrɛ kolokolo fanga la cogo min u kɔni y'o de ye olu ye fɛn min fana kɔlɔsi a kɛra i n'a fɔ olu kɔni fɛ jamana maraba ninnu minnu bɛ fanga la bi u tɛ ka u kɔnɔnjɛya ka labɛnw sabati min b'a to jamanadenw bɛ taa u dungo maaw sɔgandi k'u sigi fanga na ka jamana in mara ni a bɛ mara ni laada sira min ye n'u b'a fɔ o ma ko l'ordre constitutionnel i n'a fɔ fɛn min tun fɔra ni bɛn tun kɛra o la kan kabini marisi kalo tile 15 san 2000 ani san 22 u ko ni février kalo tile 27 in kɔni tɛmɛna olu kɔni ɲɛ bɛ fɛn min na fanga ka sigi fanga min n'o tɛ maasi dungo fanga ye ka baara jɛlenw kɛ minnu b'a to dɔw bɛ se ka fara kana kan cogo min jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana in bɛ se ka segin sariya bolo kan cogo min sugandiliw ka kɛ bɛɛ nin ka don a la ka se ka kɛ ni jɛlenya ye ko u kɔni y'a ye k'a fɔ jamana marabaw u ye kulu 2 sigi n'o ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ kulu ye ani politiki kulu ye nka olu kɔni y'a ye k'a fɔ politiki tɔnw olu kɛra den kɛrɛfɛ kulu ye olu ni ma don a la o bɛɛ fɛn min wajibiya o ye k'a fɔ Mali marabaw ni CEDEAO u ka taa kuma ɲɔgɔnya na wa bɛɛ da ka se ka don a la ka kuntilenna kuraw ta jamanadenw yɛrɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to degun min bɛ jamana in da la u bɛ se ka wuli teliya cogo min Mali yɛrɛ fana bɛ se ka fara jamanaw kan n'o ye diɲɛ jamana tɔw ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kabili février kalo tile 3 tɛmɛnen min ye Sumailu Bube Mayiga ale tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka minisiri ye e ko kabili Alpha Umaru Konare bɔra fanga na a tɛ jamana in mara la wa ko somɔgɔw ye u jigila tigɛlen de y'a ye k'a fɔ min ye jamana marabulon kɔrɔ ye n'o ye Sumailu Bube Mayiga ye k'a dan bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔnɔ o ye kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso ye nka sira din tɛ maa si ma hala ka denbaya mɔɔw maa si tɛ se ka taa bɔ a la maa si tɛ taa a muso tɛ taa a denw tɛ taa a somɔɔw tɛ taa hali min ye jamana ye maa minnu d'a ma n'o ye a yɛrɛ kɔrɔsigiw ye yamaruya tɛ olu si bolo ka taa bɔ a ye ɲɛfɔli wɛrɛ ma kɛ koyi olu kɔni ko nin kɔni ye dugu jugu de taalen ye a tɔgɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ sariya tigɛ kiiritigɛbaw dati don a kuma na ko sabu o dɔgɔtɔrɔso in na ko Sumailu Bube Mayiga ko jamana yɛrɛ fanga kɔlɔsili cakɛbondaso min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko sécurité d'État o finintigiw de bɛ taa hali ni kiiritigɛbaw ni sariyatigiw Cour suprême ko n'o ye sɛbɛn di ko maa min ka taa bɔ a ye hali ni taara n'o sɛbɛn ye u tɛ sɔn i n'a ka ɲɔgɔn ye u k'u bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ kulu dɔ tun sigira n'o ye dɔgɔtɔrɔ kodɔnnaw ye u ka Sumailu Bube Mayiga lajɛ olu ye lajɛli min kɛ k'olu tun y'a jira k'a fɔ min ye Sumailu Bube Mayiga ye a ka kan de ka doni ka taa n'a ye jamana kɔ kan sabu a bɛ lahalaya minnu na fɔ a ka taa di dɔgɔtɔrɔ jolenw ni mina kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'a to a bɛ se ka furakɛ o jaabi min dira dɔgɔtɔrɔw fɛ min b'a to a ka se ka ta ka taa furakɛ jamana wɛrɛ kan k'o bɛ
u bɛ kalo kelen bɔ bi o min y'a ka denbaya mɔgɔw ye olu kɔni k'a da tulu la k'a da jaba la ka fɛn bɛɛ kɛ cogo min u yɛrɛw bɛ se fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ k'a doni ka taa n'a ye cogo min. Sumelu Bube Mayiga a ka somɔgɔw k'u b'u dama kasi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ la ale min ye fanga bɛɛ lajɛlen kɔlɔsilikɛla ye jamanadenw ka hakɛ sabatiliba don jamanaden bɛɛ dun ka kan hakɛ la a k'a janto Sumelu Bube Mayiga ko in na u ko u bɛ nin kɛnɛ in fɔ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don maa o maa bɛ yen k'e magwɛnta a mana kɛ jamanaden kelen kelenw ye a mana kɛ jamanaden kuluw ye minnu kɔni bɛɛ bɛ ka magwɛn kɛ ka sabu kɛ Sumelu Bube Mayiga bɛ nin gɛlɛya wɛlɛ minnu na minnu sera k'u cɛsiri a bɛ se ka magwɛn cogo min k'olu bɛ foli ani barika da ni ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma. Rajal an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka fɔ nin na komi waati b'a fɛ ka se Thomas Sankara ni ala ye dɔgɔ furancɛ nin jira na an da bɛna se a ka kiriw ma u yɛrɛw ka Burkina Faso jamana sariya ani jamana hakɛw kiri sira fɛ olu kɔlɔsilikɛlaw n'olu ye procureur ye k'u ko olu bɛ fɛn min ɲini o ye k'a fɔ min ni ale tuma dɔ la olu kɔni fɛ k'ale de kɛra Blaise k'ale de kɛra Thomas Sankara fagaba ye Thomas Sankara fagaba ye n'o ye Blaise Compaoré ka jalaki k'a fɔ san 30 kaso a k'o kɛ a jalagira k'a fɔ a donna janfa la Blaise Compaoré kɔni k'a jalagilen don k'a fɔ a donna janfa la ka Thomas Sankara faga aw hakili b'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Thomas Sankara fagali a bɛ waatinin bɔ bi sabu san 1987 a ye Musa Traoré yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ k'a to fanga na o ye Musa ka fanga waatiw ye nka ale fagara ka Musa Traoré to fanga na ni ma fili a ka kiri de dayɛlɛlen don kabili san tɛmɛnen tuma min na Faransi yɛrɛ fanga ɲɛmaw olu gundu sɛbɛn dɔw tun b'olu bolo min bɛ tali kɛ Thomas Sankara ka fagaliko la olu sɔnna k'o sɛbɛnw di tuma min kiri in kɔni bɛ sen na fanga paro min kɛra sabu ale ni Blaise Compaoré tun ye teri ye ninnu tun bɛ ka jamana fanga mara ɲɔgɔn fɛ 1987 fanga firi in kɛra sabu ye Blaise Compaoré Thomas Sankara ka fanga firilen kɔfɛ asile sɔrɔla ka sigi fanga na a ye san 27 kɛ fanga na Burkina jamanadenw de murutira san 2000 ni san 14 olu fana ye fanga minɛ ale la an bɛ don minɛ i n'a fɔ ko be a bɛ kumadugu la Côte d'Ivoire jamana kan. Rajal karamɔgɔ Jose n bɛ se k'a fɔ i sera nin kibaruya min ma an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ so kɔnɔ nin wagati la hali n'a y'a sɔrɔ u tun tɛ Burkina dugukolo kan u bɛ se ka nin ko in seereya. Thomas Sankara wagati min na a tun bɛ fanga la Burkina hali n'a y'a sɔrɔ a fana ye fanga de paron ka na o de la Jose fanga paronna bɛɛ ma mango dɛ n'i ye fanga paron ka na jamanadenw ka hɛrɛ sabati u ka laɲiniw u ka baarako n'u ka jamana yɛrɛ ɲɛtaga k'u k'i kunkanko ye i b'a dɔn coup d'état dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ jamana ma hɛrɛ ye dɛ Sankara ka coup d'état in kɛra o de ye a ye coup d'état min kɛ ka na fanga la a y'a sɔrɔ Burkina denw tun tɔɔrɔ la dɛ o Thomas Sankara en 87 san 1987 u y'a fana bɔnɛ nin na fanga paron dɔ senfɛ mais Sankara ka fanga in paronna don min na a tun b'a kalama dɛ ka d'a kan a teri dɔ tun bɛ yen ko Jean-Baptiste Ligani y'a fɔ Thomas Sankara ye a ko u bɛ fɛ k'i ka fanga paron dɔrɔn tɛ dɛ a ko ni m'i kɔlɔsi i ka fanga in n'a paronna i bolo u b'i faga k'i ni bɔnɛ i ni na a tilala k'a fɔ a ye ko i bɛ Blaise Compaoré dɔn Sankara ko k'a bɛ Blaise Compaoré dɔn a ko n'a y'a sɔrɔ den wɛrɛ b'ale fa bolo min t'ale Sankara ye Blaise y'ale fa den de ye mais ani Blaise ye ɲɔgɔn dɔ école militaire de la o y'a sɔrɔ u fila bɛɛ ka dɔgɔ surasiw bɛ kalan yɔrɔ min na Burkina bɔda dugu dɔ de don u b'a wele ko Po ani Blaise ye ɲɔgɔn dɔ ye de i b'a dɔn ni école bilala bɛɛ bɛ taa ka t'i somɔgɔw bara ni congé bilala mais Blaise somɔgɔw tun tɛ duguba kɔnɔ dɛ Blaise somɔgɔw tun bɛ Burkina burusu kɔnɔna de la o de la ni école tun bilala école bila min tɛ tɛmɛ tile 10 kan tile 15 Blaise yan'a k'a fɔ k'a bɛ taa fu ka dugu la parce que a wagati hali passé ko tun ka gɛlɛn Blaise ma Blaise tun bɛ jigin Thomas Sankaraw de bara fo k'a kɛ Sankara fa o nana Blaise ladon k'a kɛ a den dɔ ye a nana se yɔrɔ dɔ la Blaise ni Sankara ka denbaya ye ɲɔgɔn faamu i b'a dɔn mɔgɔ ka lamɔden ni lamɔ jara Jose bɛ k'i den de ye fo k'a kɛ Blaise bɛna muso furu don min na Chantal Compaoré Thomas Sankara fa de welela ka taa kɛ Blaise ka témoin ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ fa bɛ yen a ba bɛ yen nin bɛɛ kɛra Burkina
ninnu ka jɛ kɔnɔ. Nka Jean-Baptiste Ligani ko Sankara ma k'i b'a dɔn k'a fɔ ko Blaise bɛ fɛ k'i faga. A ko ne ni Blaise jɛra teriya ni hɔrɔnya de la. Ni Blaise ye ne faga, ne ma teriya tiɲɛ, ale de ye teriya tiɲɛ. N bɛna misali dɔ fana d'i ma bi. Thomas Sankara de y'i to jamana ɲɛmɔgɔya la. Jose, énergie mɔgɔw taara ka t'u ka courant tigɛ so ko facture juru yɛlɛn'u la. A fa ye téléphone ta k'a wele, a ko ale bɛ yɔrɔ min na bi jamana kuntigi de tun don dɛ. A ko ale tɛ se ka courant sara bi donya in na. Ka d'a kan ale ka sara min dira ma, sara in tun tɛ tɛmɛ 70,000 kan. Dépense minnu tun b'a bolo o dépense bɔlen kɔ a la. A ko k'u ka to dibi la fɔlɔ yanni nin wagati ninnu ka tɛmɛ. Jose, Blaise Compaoré de ye Thomas Sankara fa ka courant sara. O y'a sɔrɔ a bɛ lamɔ la ye. K'a fɔ ko Blaise Compaoré kelen o de tilala ka na Thomas Sankara faga. O de la hali Sankara b'a muso furu don min na, Mariam Sankara, Blaise de kɛra a seere ye. I b'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan. A ye Sankara faga fanga de nɔfɛ. U ye coup d'état kɛ don min na Burkina en 1987. Coup d'état in kɛra sufɛ de. Nka yanni coup d'état cɛ, o y'a sɔrɔ a kelen bɛ ka a baaraɲɔgɔnw wele, gouvernement ministre wele. Technique de sport b'a la. A kan ka taa entraînement de la parce que Sankara tun bɛ ballon de tan kosɛbɛ. Wuladafɛlaw la, gouvernement kelen bɛ ka yɔrɔ min labɛn jamana ɲɛmɔgɔw ye. U ka entraînement kɛyɔrɔ. Wulada fɛ u nana ka na kisɛ ci fan bɛɛ. A ko ministre ma k'u ka to salle kɔnɔ k'u tɛ wulu kɔ k'u b'ale Sankara de kɔ. Jose, ministre ko Sankara ma k'a kana bɔ. Mais o y'a sɔrɔ contingent min wulila ka taa Sankara ɲini coup d'état kɛtɔ a tun ye kibaruya bɛɛ sɔrɔ ko Blaise de tun bɛ coup d'état in ɲɛma ani Gilbert Diendéré min n'a kun kan ko kibaruya bɛ sen na ko fanga min paruna ni sɔrɔsiw ka fanga paro ye ko Gilbert Diendéré bilala ka bɔ kaso la. Jose, n'u ye Gilbert Diendéré bila ka bɔ kaso la a bɛ kɛ mankan ye tugun Burkina dɛ. Burkinabɛw tɛ sɔn a ma dɛ parce que Gilbert Diendéré ta ye min ye ale bɛ kaso la Sankara ko de la. Peuple ni dunga mɔgɔ o sara u y'o faga. Gilbert Diendéré fana tu ye Blaise Compaoré ka cɛkasi dondoba dɔ de. Sankara bɛ bɔ salle kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn k'i jɔ. An ye kunnafoni min sɔrɔ a sun kɔrɔ k'u ye kisɛ min k'a la a bɛ bali ɲɛ 17 bɔ. U y'a fan bɛɛ kɛ wo ye. I b'a dɔn président tɔw ni coup d'état kɛra olu bɛ minɛ de ka taa bila yɔrɔ dɔ la après kibaruya bɛ na k'u sara walima a bɛ fɔ k'u taara furakɛli la u bɛ to yen. Mais Sankara fagara sur le champ. O su bɛɛ u ye waga radio bɛɛ tigɛ ka sika mugu ci sanfɛ. Le lendemain kibaruya binna ko Blaise Compaoré ye fanga ta. A teri min ye ci f'a ye ko Blaise bɛ fɛ ka faga. O teri in bɔra ka témoignage kɛ. Seereya jɔnjɔn sɔrɔla nin ko la k'a fɔ Blaise Compaoré ale de ye Sankara faga ka fanga ta. I m'a ye a fana ye san 27 de kɛ Burkina jamana ɲɛmɔgɔya la. Et pourtant u ka sariya gafe m'o fɔ. Blaise ye dictateur de ye. An ka fɔ a fɔcogo la Blaise ye dictateur de ye. O de la ala tɛ ji to nɔnɔ la dɛ. I m'a ye san 2000 ni san 14 Burkina jamanadenw bɔra. Ala de ye jamanadenw ci Blaise ba ka gɛn ka bɔ Burkina jamana ɲɛmɔgɔya la. O de la a tɛ exil la ni Alassane Dramane Ouattara bara. Jose n ko Alassane bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ lamɔ. Fana ni son nalomaw mɔgɔ fagalaw bɛɛ bɛ lamara Alassane de bara. Ala anw ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka ɲini o. Premier ministre laban min tun bɛ yan yanni IBK ka fanga ka bin. N ko a ye jaw bɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ ja Jose a bɛ Abidjan de. Alassane bɛ mɔgɔ caman lamɔ dɛ. Karim Keita taara wagati min na sariya b'a nɔfɛ. Kibaruya fɔlɔ min binna a tun maralen bɛ Alassane de bolo. O Alassane yɛrɛ Jose, Alassane t'a ka 3e mandat la. Est-ce que sariya sunba y'o fɔ wa? Alassane Dramane Ouattara fana ta bɛna laban cogo min na. Ne tɛ juguman kisi a ma dɛ. Mais ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ n'i y'i ka se yira Ala b'i malo dɛ. Ala nana Thomas Sankara ka fagali kabini 87 Jose fo ka se bi ma. Bɛrɛbɔ jɛ san 40 na bilen yan. Ala nana o kiiri de kɛ k'o jaabi bɔ kunu. Sariya ye Blaise Compaoré minɛ. Ko Blaise bɛ san 30 de kɛ kaso la. Jose, Blaise san 30 kaso. Blaise yɛrɛ si bɛ san joli la bi? A f'u y'a si kaso d'a ma. Blaise ka san 30 kɛ kaso la ka tila ka balo tuguni. Ka balo tuguni. Ne kɔni ma d'a la ko Blaise bɛ san 30 sɔrɔ nin kɔfɛ. I b'a dɔn Blaise kɔni 60 tɛ fɔ a la bilen dɛ. Hali 70 a y'o kɔ lasago. Ko Blaise nɔ minɛra kunu u ka sariya fɛ k'a bɛ san 30 de kɛ kaso la. Jose, nin kibaruya de tun bɛ n bolo k'a fɔ. Sinon n bɛ Sankara dɔn dɛ. N bɛ Sankara dɔn i b'a fɔ n tɛgɛ ci. Don kibaru nata ninnu na n b'a fɛ don dɔ de i ka n wele. I ka kuma di an ka Thomas Sankara ɲɛf'i ye quoi. Kabini a bangena wagati min na fo k'a kɛ Jose, n bɛna kuma in kuncɛ ni min ye. San 1985 Mali ni Burkina ye kɛlɛ min kɛ la guerre d'Agachère. I b'a dɔn Thomas Sankara ni Moussa Traoré u y'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na i b'a dɔn o kɛlɛ kɔfɛ Mali ni Burkina kɛlɛ la nka o kɛlɛ la anw ye se sɔrɔ u kan u b'a fɔ guerre min ma ko la guerre d'Agachère. O wagati Moussa Traoré fana ale ka sɔrɔsiw tu ɲɔgɔn tɛ sous région in kɔnɔ dɛ. An ye bula don Burkina la o kɛlɛ de bannen kɔfɛ Alpha Blondy ye dɔnkilidala de ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn. Alpha Blondy ale fana ye koba kɛ ni jamana fila ka bɛn na fo ka kɛ a wagati
u tun y'a ɲini Mali ka wuli ka taa yafa deli Burkina fɛ. O kibaruya binnen Sankara ko ko ayi ko tɛ kɛ, ko Musa Traoré ale kɔrɔ de. Ni Musa taara yafa deli ale fɛ Burkina, o b'a yira k'a fɔ danbe min fɔra farafinna o danbe tɛ tiɲɛ ye. Ale de kan ka wuli kana yafa deli Musa Traoré fɛ. Musa ko ko ayi k'ale de bɛ taa ko parce que Mali ye se sɔrɔ kɛlɛ in na, la guerre d'Agachère kɛlɛ en 85, ko perte cayara Burkina bɛw fan fɛ k'a bɛ taa ka taa Burkina jamanakuntigi fo ka yafa deli a fɛ. Jose nin de kɛra, u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ma fili Côte d'Ivoire kɔnɔ, a ma kɛ Mali la, a ma kɛ Burkina, u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan de. Félix Houphouët-Boigny ni ma fili ale de y'u bisimila. An kɔni ye kibaruya min sɔrɔ bi don kibaru kɛnɛ kan, komi kunnafoni ko don, nka don nataw la an bɛna an da don nin ko in na ka jamanadenw bɔ kunpan na ni Ala sɔnna ma inshallah. Auzu billahi nabi tanganyini sise awo jugu torolla adama de jugu torolla adama de jugu mayinde arajimi nabi tanganyini auzu billahi nabi tanganyini awo jugu torolla siginyo gonjugu torolla siginyo gonjugu mayinde arajimi waati sera ni Ala sɔnna ma an ka dunkibaru nata ninnu an baara ɲɔgɔnw bɛ Wagadugu ani Bobo Julaso an bɛna wele u bɛna ɲɛfɔli kɛ an bɛɛ lajɛlen. An baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn nin tun ye aw ka kibaruyaw ye ka bɔ Bɛnkuma na Baramuso ka radio min bɛ Samaya ka fara Baramuso ka radio tɔ minnu n'u bɛ Mali fantan naani fɛ Kayi, Kolokani, Mopti, Timbuktu ani San. Baraɲɔgɔn tɔ minnu bɛ yen n'olu y'an dɛmɛbaaw ye u bɛ taa ɲɛ Muhammad Jose Traoré ɲininka a ko maa bɛ a bɛ taa radio 40 ani kɔla o baarakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. An baden kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sali yala Muhammad.